আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এথোরা ওভারব্রিজের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। জানা যায় রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ শেখ উসমান নামক এক ব্যক্তি নিজের মোটরসাইকেল করে নিরসা থেকে চন্দ্রচূড়ের কাছে এক ভাটায় কাজে আসছিল। ঠিক সেই সময় এথোরা ওভারব্রিজের ওপর ৩ জন ছিনতাইকারী স্প্লেন্ডার প্লাস মোটরসাইকেল নিয়ে তাকে ধাওয়া করে। তারপরে ওই ব্যক্তির মোটরসাইকেলটি দাঁড় করায়। এরপর মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নেয় ও মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেয় এবং শেখ উসমান অভিযোগ করেন ছিনতাইকারীরা তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখায় ও হাওয়ায় এক রাউন্ড গুলি চালায়। ছিনতাইকারীরা তার মোটরসাইকেল ও মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার অভিযোগ করা হয় সালানপুর থানায়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। घटना हुआ था, हम गए थे घर से आ रहे थे सुबह आता थे, फिर यहाँ टिकाया हमको इसका ओवरब्रिज के सामने, और पहले मोबाइल हाथ किया, उसके बाद गाड़ी हाथ लगा के ले चल गया। कैसे आप कहाँ से आ रहे थे? हम निरसा से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ज्योति भाटा। कैसे छिनताई किया आप? ऐसे चिंता किया सर, पीछे से आया, पीछे लग गए, उसको आगे हमको टेका लिया, आगे ऐसे मुंह घुमा दिया गाड़ी का, टेका किए ले लिया, पहले चाबी तो ले लिया, उसके बाद मोबाइल ले लिया। उन लोगों के पास बंदूक था सर, दोनों आदमी का बंदूक था। फायरिंग किया था एक तो। आपका नाम? शेख उस्मान। आप यहाँ पे कहाँ काम करते हैं? ज्योति भाटा में। पुलिस के पास अभियोग किए हैं? हाँ। क्या बोला पुलिस बोला हम लोग जांच करके देखते हैं। ऐसे जो सुबह छिनताई हो रहा है, क्या कितना भय में आप लोग है? हम लोग भाई में, हाँ? अब हम अकेले आ रहे थे। वो लोग कौन था? वो लोग 3 आदमी।